रामचन्द्रस्वामिनः सत्कृपया पादारविन्दयोः नागवल्ली पूजा महं करिष्ये। पत्रं धारयामि। कलशस्य मुखे विष्णो कंठे रुद्रस्तमाश्रिता मूले तत्र स्थितो ब्रह्मो मध्ये मातृगणस्थितः उक्षौ तु सागरा सर्वे सप्तद्वीपावसुन्दरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वण अन्ये च सहिता सर्वे कलाशाम्बु समाश्रिता आयातु देवपूजार्थं श्रुतक्षेद्वारका गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिन्धु कावेरी जले स्वामी देवतानां सम्प्रोक्ष्ये पूजा द्रव्याणि सम्प्रोक्ष्ये तदङ्गयजमानेन आत्मानां सम्प्रोक्ष्ये अपवित्रो वा पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽप्या पुण्डरीकाक्षं सुधार्य अन्तर्शुचिः सर्वं शुचिः। गणपति ध्यानं చేసుకుంటాము। ఓం గం గణపతయే నమః। ఓం గణానాం త్వాం గణపతిం హవామహే కవిం కవీనాం ఉపమశ్రవస్తవం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రాహ్మణస్పతః ఆనః శృణ్వన్నోతిభిः सीदसादरम् श्री